कौन करी केउआरे जीवी जेउआरे गले देखा जानती से कोमल मुरंती प्रभु श्री रामचंद्र शयन सपने भोजने सबु समय रे देखा जानती मते सही रूप तबे कौन करी केउ दिग को जीवी तबे ताहाले कोन एई दिगरु की आसुचंदी ना कोन श्री रामचंद्र नुहे तो तबे जाए ए स्थान परित्याग करे मारे जा रामचंद्र को भय करी चली जाऊछु मारी मो प्रणाम ग्रहण करंतु मामू हेले असमय रे ए दरिद्र कुटीर रे काहे की मामू मारीच मामू मो आसे छी तो थारो किछि दान ग्रहण करिबा पाई मागिले देई पारिबो तो मारीच कौन मागिबे मामू मामू कर कारण हे मामू कर कारण एही दिन मारी तो तू करता रण हे मामू मन छाड़ी जाए मोदी माता भ्राता को हराई रही
ঘটনাটাকে শীঘ্র প্রকাশ কর। ଏବେ ଶୁଣିବ ମାମୁଁ নচেত ମାମୁଁ କୁଶଳ ଦେଶର ରାଜା ନାମ ଦଶରଥ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ମାତା ଧାତ ଯେ ଅସିଧ୍ୟ ବନେ ପଶି କଲା ପବନାସନରେ ମୋତେ ଖେଲା ଉଡ଼ାଇ ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ ପଡ଼ି ରଖିଲି ମୋ ପ୍ରାଣ ଜଣା ଗଲା ହେ ଶ୍ରୀରାମ ରଲେ ରାଜ କଲା ମୂର୍ଖ ରୂପ ଧରି ଗଲି ଚିହ୍ନିବାର ପାଇଁ ସୀତା ଘେନି ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କୂଳ ସାଇ ବିନ୍ଦୁ ସରରେ ପଳାଇଲୁ ଥିଲି ମୁଁ ସେହି ଦିନୁ ଜ୍ୟୋତି ବେଶ ଧରିଅଛି ରାତ୍ରେ ମୋତେ ନିଦ୍ରା ନାହିଁ ଆହେ କାଥ ତାହେ ଜେନେ ତରୁଣ ତାରାମ ପ୍ରାୟ নরেজ ঠিক নরেজ সত ভিতরে মাতা ভেদ হইলে বিনাশ ন কহিলে মতে ন জানিলে মোর পাশে নানা দুঃখ কষ্ট সহিত রহিଅଛୁ এতে আচ্ছা ঠিক ଅଛି ସେ ଶତ୍ରୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ବସିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ କି ସୁଯୋଗ ମାମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦୁଃଖ ନ କରିଲ ସୁଲଭ କର ରାମ ମୋ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଛି বন হেল দেখ তার নাশা শ্রবণ কাটিছি তোর মাতা ভথাঙ্কু হত্যা করেছি মুখত হাকু তোর মাতা ভথাঙ্কু ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଅଛି ମାରିଲା ସୀତାଙ୍କୁ ନେବିର ଲଙ୍କାକୁ ମନେ ନ ସୈରାଞ୍ଚ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ସତୀ
କର ନାହିଁ ମାମୁଁ। ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଶହେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାଘବ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କରିଲେ ବିବାଦ, ଯମପୁର ଅଧିକ ସେ ଯମ ମାମୁଁ। ମୋର ବୋଲ ମାନି ଲୋଭ ଛାଡ଼ ଲଙ୍କା ସୀତାଙ୍କୁ ହରିଲେ ନିଶେ ବଂଶ ଏ ବନାଶ
ପ୍ରଶଂସା କର ମୁଖେ ରହିବା ଯାଉ ଭିକ ଭିକ ପାପରେ ଭିକ ଭିକ ପାପରେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଖାଉଛୁ ବଧିଲା ତ କାହାର ବୀରତ୍ୱ ପଥର ଛୁମଗଳ ନବରୀର ତୁ ହିରେ ନବରୀର ତୁ ହିରେ ମୁଖ ଦେଖାଉଛୁ ତୁ नहीं पारी चलो रे नहीं पारी चलो हम हस्तर निश्चित मामू मते मारो नहीं मामू तुम आदेश मुहि करी पालन मोर गौरूप धारण 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 खेले जीव बहु दूर प्रति दूर से सुजोग अपहरण करी सती मले मुहि श्रीराम हस्ते मले जीवी वैकुंठ को यहाँ हस्ते मले मुहि जीवी नरक को मामू असम सहित चलो मामू पंचवटी को